हेलो पिला माने आज रही गणित क्लास को तुम मान को स्वागत। आज आम अष्टम श्रेणी बीजगणित बहिर सूचक तत्व विषय रे पढ़िबा। तेबे आस प्रथमे आम पूर्व अध्याय कौन पढ़ी से विषय रे आलोचना करिबा। आमे पढ़ी ए और बी दुईटी अणशून्य परिमेय संख्या एवं एम और एन दुईटी गणन संख्या हेले नियम 1 ए र घात एम गुणन ए र घात एन र मान हबो ए र घात एम प्लस एन। सेहीपरि नियम 2 ए र घात एम हरण ए र घात एन र मान हेबो ए र घात एम माइनस एन, जेउठी एम एन थारु बड़ हेबो। जदि एन र मूल्य एम थारु बड़ हेबो ताहेले ए र घात एम हरण ए र घात एन र मान आसीबो 1 बाई ए र घात एन माइनस एम। नियम 3 ए र घात एम र समुदाय घात एन हेले तार मूल्य हेबो ए र घात एम एन। सेहीपरि नियम 4 ए गुणन बी र समुदाय घात एम र मूल्य हेबो ए र घात एम गुणन बी र घात एम एवं ए बाई बी र समुदाय घात एम र मूल्य हेबो ए र घात एम बाई बी र घात एम। वर्तमान आस देखिबा पूर्ण संख्या घातांक विशिष्ट घात राशि मान किपरि निर्णय करिबा। तेबे पिलाए प्रथमे कहिलो देखि पूर्ण संख्या सेट रे थिबा उपादान गुड़िक कौन कौन? ठीक कहिजो, पूर्ण संख्या सेट रे थिबा उपादान गुड़िक हेउछि 0 1 2 3 4 5 इत्यादि -1 -2 -3 -4 -5 इत्यादि। एगुड़ी को जदि आमे गोटे संख्या रेखा रे दर्शेबा आमे पाइबा संख्या रेखार जेकोनोसी एक बिंदु को 0 नेले जहा कि धनात्मक बा ऋणात्मक नुहे ताहार डाहाण पार्श्व रे थिबा संख्या गुड़िक हेबो धनात्मक संख्या ओ बाम पार्श्व रे थिबा संख्या गुड़िक हेबो ऋणात्मक संख्या। आमे धनात्मक संख्या घातांक विशिष्ट घात राशि मान निर्णय करिबा पूर्व अध्याय रे पढ़िले। एबे आस देखिबा 0 और ऋणात्मक संख्या घातांक विशिष्ट घात राशि मान निर्णय करिबा। एबे आस देखिबा घात राशि घात 0 हेले ताहार मान कोन हेबो? जदि ए एक अणशून्य परिमेय संख्या ओ एम ओ एन दुईटी जदि गणन संख्या हेबो ताहेले आमे कोन पढ़िथिले ए र घात एम बाई ए र घात एन र मूल्य केते हेबो कहिलो? ठीक कहिजो, ए र घात एम माइनस एन। जदि एम र मूल्य एन सहित समान हुए ताहेले कहिलो देखिया को आमे किपर लिखिबा? आको लिखिबा ए र घात एम बाई ए र घात एम इज इक्वल टू ए र घात एम माइनस एम। एठारे आमे पाइबा ए र घात बाई एम बाई ए र घात एम र मूल्य हेबो 1 इज इक्वल टू ए र घात एम माइनस एम र मूल्य आसीबो 0। एठारे आमे पाइले ए र घात 0 हेले ताहार मूल्य आसीबो केते 1। ताहेले पिलाए कहिलो देखि 5 र घात 0 हेले ताहार मूल्य केते हेबो? ठीक कहिजो 1। 3 र घात 0 तार मूल्य मध्य 1 हेबो। सेहीपरि 2/3 र घात 0 तार मूल्य मध्य केते आसीबो 1। तेबे पिले जदि आधार 0 हुए ताहेले ताहार मूल्य किपरि निर्णय करिबा? आसो देखिबा 0 र घात 0 एहाकु मु 0 र घात 1 माइनस 1 लिखि परिबि ना? एहाकु आमे पूर्व नियम अनुसार लिखि परिबा 0 र घात 1 बाई 0 र घात
1। तो 0 ର ଘାତ 1 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଠିକ କହିଛ, 0/0। ତେବେ କହିଲ ପିଲାଏ, ଆମେ ଜାଣିଛେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ 0 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ଅର୍ଥହୀନ, ପୁଣି 0କୁ 0 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥହୀନ। ଏହାକୁ ଆମେ ସଂଜ୍ଞାରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାଏ ମନେ ରଖ, 0 ର ଘାତ 0 ସଂଜ୍ଞାକୃତ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ପିଲାଏ, ଘାତ ରାଶିର ଘାତ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ତାହାର ମାନ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆସ ଦେଖିବା। ଯଦି a ଏକ ଅଣଶୂନ୍ୟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ n ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ତାହାର ଋଣାତ୍ମକ ଘାତକୁ ଆମେ କିପରି ଲେଖିପାରିବା? a ର ଘାତ -n। ଆମେ ଜାଣିଛେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ମୁଁ a ର ଘାତ -n ଗୁଣନ 1 ଲେଖିପାରିବି ନା? a ର ଘାତ -n ଗୁଣନ 1 ବଦଳରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ a ର ଘାତ n ବାଇ a ର ଘାତ n ଲେଖିପାରିବି ନା? ଏଠାରେ a ର ଘାତ -n ଗୁଣନ a ର ଘାତ n ବାଇ a ର ଘାତ n। ଆଧାର ସମାନ ଅଛି, ତ ଆମେ ପୂର୍ବ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଲେଖିପାରିବା a ର ଘାତ -n ପ୍ଲସ୍ n ବାଇ a ର ଘାତ n। ଏଠାରେ ଆସିବ a ର ଘାତ -n ପ୍ଲସ୍ n, a ର ଘାତ ଆସିବ 0 ବାଇ a ର ଘାତ n। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପାଇଲେ a ର ଘାତ 0 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଠିକ କହିଛ, 1 ବାଇ a ର ଘାତ n। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ପାଇଲେ a ର ଘାତ -n ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ବାଇ a ର ଘାତ n। ତେବେ ଆସ 5 ର ଘାତ -3 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ଠିକ କହିଛ, 1 ବାଇ 5 ର ଘାତ ପ୍ଲସ୍ 3। ସେହିପରି 2 ବାଇ 3 ର ସମୁଦାୟ ଘାତ -4 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? 1 ବାଇ 2 ବାଇ 3 ର ସମୁଦାୟ ଘାତ 4। ତାହେଲେ ପିଲାଏ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ ସଂଜ୍ଞା ପାଇଲେ? a ର ଘାତ 0 ହେଲେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆସିବ 1 ଯେତେବେଳେ a belongs to q ଓ a is not equal to 0, ଏବଂ a ର ଘାତ -n ର ମୂଲ୍ୟ ହେବ 1 ବାଇ a ର ଘାତ n ଯେଉଁଠି a belongs to q, a is not equal to 0 ଓ n belongs to n। ଏବେ ଆସ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। କହିଲ ଦେଖି, 5 ର ଘାତ -3 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ଏହାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଲେଖିପାରିବା 1 ବାଇ 5 ର ଘାତ 3। 5 ର ଘାତ 3 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଠିକ କହିଛ, 125। 1 ବାଇ 125। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଋଣାତ୍ମକ ଘାତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କର। 729 କୁ ଆମେ ଋଣାତ୍ମକ ଘାତ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ 729 କୁ ଆଧାର ଓ ଘାତରେ କିପରି ଲେଖିହେବ ଦେଖିବା। तीन द्वारा भाग कले आमे पाइबा 243, पुणी 3 द्वारा भाग कले आमे पाइबा 81, 3 द्वारा भाग कले पाइबा 27, द्वारा भाग कले पाइबा 9, 3 द्वारा भाग कले पाइबा 3।
ତ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ପିଲାଏ 729 ହେଉଛି 6ଟି 3ର ଗୁଣଫଳ। ତାକୁ ଆମେ ଆଧାର ଓ ଘାତରେ ଲେଖିଲେ ପାଇବା 3 ର ଘାତ 6। ଏହାକୁ ଆମେ 1/3 ର ଘାତ -6 ଲେଖିପାରିବା ନା ନାହିଁ? ଲେଖିପାରିବା। ଏହାକୁ ଆମେ 1/3 ର ଘାତ ସମୁଦାୟ ଘାତ 1/3 ର ସମୁଦାୟ ଘାତ -6 ଆକାରରେ ଲେଖିପାରିବା। ତ ଏଠାରେ ଦେଖିଲ 729କୁ ଆମେ 1/3 ର ସମୁଦାୟ ଘାତ -6 ବା ଋଣାତ୍ମକ ଘାତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଦେଖ ପିଲାଏ, ଆମେ ପାଇଥିଲେ a ର ଘାତ -n, ତାର ମୂଲ୍ୟ 1/a ର ଘାତ n। ଏହାକୁ ମୁଁ କିପରି ଲେଖିପାରିବି? a ର ଘାତ -n ଗୁଣନ a ର ଘାତ n ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1। ବର୍ତ୍ତମାନ a ର ଘାତ -n କୁ ମୁଁ ସମାନ ଚିହ୍ନର ସେପଟ ସାଇଡ୍ ନେଲେ ଲିଖିବା a ର ଘାତ n ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1/a ର ଘାତ -n ବା 1 ହରଣ a ର ଘାତ -n। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇଲେ? a ର ଘାତ n ଗୁଣନ a ର ଘାତ -n ର ମୂଲ୍ୟ ହେବ 1 ଯେତେବେଳେ a ର ମୂଲ୍ୟ 0 ହୋଇନଥିବ ଓ a ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବ ଓ n ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବ। ସେହିପରି ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ 2 1 ହରଣ a ର ଘାତ -n ର ମୂଲ୍ୟ ହେବ a ର ଘାତ n, ଯେଉଁଠି a ର ମୂଲ୍ୟ 0 ହୋଇନଥିବ, a ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବ ଓ n ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବ। ଏଠାରେ ପିଲାଏ ମନେ ରଖ, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଘାତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ରାଶି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ନିୟମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଘାତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ରାଶି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଦେଖିବା ସେହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଘାତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ରାଶି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣନ ଓ ଭାଗକ୍ରିୟା ନିୟମ। a ଓ b ଦୁଇଟି ଅଣଶୂନ୍ୟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ m ଓ n ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ a ର ଘାତ m ଗୁଣନ a ର ଘାତ n ର ମୂଲ୍ୟ ହେବ a ର ଘାତ m ପ୍ଲସ୍ n। ସେହିପରି a ର ଘାତ m ହରଣ a ର ଘାତ n ର ମୂଲ୍ୟ ହେବ a ର ଘାତ m ମାଇନସ୍ n, ଯେଉଁଠି m ର ମୂଲ୍ୟ n ଠାରୁ ବଡ଼ ଥିବ। ସେହିପରି a ର ଘାତ m ର ସମୁଦାୟ ଘାତ n ର ମାନ ହେବ a ର ଘାତ m n। ସେହିପରି a ଗୁଣନ b ର ସମୁଦାୟ ଘାତ m ର ମୂଲ୍ୟ ହେବ a ର ଘାତ m ଗୁଣନ b ର ଘାତ m ଏବଂ a ବାଇ b ର ସମୁଦାୟ ଘାତ m ର ମାନ ହେବ a ର ଘାତ m ବାଇ b ର ଘାତ m। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ପିଲାଏ କେତେକ ବିଶେଷ ଘାତ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ପିଲାଏ, 1 ର ଘାତ -10 ତାକୁ ଆମେ କିପରି ଲେଖିପାରିବା? ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା 1/1 ର ଘାତ 10। 1 ର ଘାତ 10 ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 1, କାରଣ 10 ହେଉଛି ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ 1/1 ର ମୂଲ୍ୟ ଆସିବ +1। ସେହିପରି ଦେଖ, -1 ର ଘାତ -8 ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିବ? ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 1/-1 ର ଘାତ +8 ଲେଖିପାରିବା ନା? ଏଠାରେ ଯେହେତୁ -1 ର ଘାତ 8 ହେଉଛି ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ଆମେ ପାଇବା -1 ର ଘାତ 8 ର ମୂଲ୍ୟ 1, ତେଣୁ 1/1 ର ମୂଲ୍ୟ ଆସିବ +1। ସେହିପରି -1 ର ଘାତ -11 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିବ? 1/-1 ର ଘାତ 11। ଯେହେତୁ 11 ଏଠାରେ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ଆମେ ପାଇବା -1 ର ଘାତ 11 ର ମୂଲ୍ୟ
-1 तेणु 1/-1 मूल्य आसीबो -1 तेबे पिलाए आमे एठारे कोन पाइले -1 घात n रो मूल्य 1 हेबो जेते बेले n एक जुग्म संख्या हेबो -1 घात n रो मूल्य -1 हेबो जेते बेले n एक अजुग्म संख्या हेबो। देख पिलाए a और b दुईटी अणशून्य परिमेय संख्या एवं n एक गण संख्या हेले इठा लक्ष्य कर a/b रो समुदाय घात -n रो मूल्य केते हेबो आस देखिबा। एहाको आमे पढ़िथिबा सूत्र अनुसार लिखि परिबा 1/a/b रो समुदाय घात n एहाको लिखि परिबा 1/a रो घात n बाई b रो घात n लिखि परिबा ना। एहाको आमे लिखि परिबा b रो घात n बाई a रो घात n b बाई a रो समुदाय घात प्लस n ताहले पिले एठारे आमे कोन पाइले आमे पाइले a/b रो समुदाय घात -n रो मूल्य हेबो b/a रो समुदाय घात n ताहले पिलाए आमे पाइले a/b रो समुदाय घात -n रो मूल्य हेबो b/a रो समुदाय घात +n जेउठी a b belongs to q a is not equal to 0 b is not equal to 0 o n belongs to n। वर्तमान आस केतेक प्रश्नर समाधान करिबा। प्रश्न होछि परिमेय संख्या रे प्रकाश कर 0.1 रो घात -3 ताहार मूल्य बाहर करिबा। 0.1 को हमें लिखि परिबा 1/10 लिखि परिबा ना। एहार घात -3 रो मूल्य बाहर करिबा। एहा को हमें लिखि परिबा 10/1 रो घात +3 बा 10 रो घात +3 जहार मूल्य आसीबो 1000। आस द्वितीय प्रश्नटी को जिबा। द्वितीय प्रश्नटी होछि -0.01 रो घात -2 एहार समाधान करिबा। अच्छा पिले -0.01 को परिमेय संख्या रे प्रकाश कले आमे किपर लिखिबा। ठीक कहिजो -1/100 एहार समुदाय घात -2 एहा को आमे लिखि परिबा -100/1 रो समुदाय घात +2 कोनोसी संख्या को आमे 1 रे भाग कले सेही संख्या पाइबा। आमे लिखि परिबा -100 रो घात 2 जेहेतु एठारे 2 एक जुग्म संख्या आमे पाइबा -100 रो घात 2 रो मूल्य प्लस 10,000। ताहले पिला माने आज आमे कोन सिखिले आमे सिखिले पूर्ण संख्या घातांक विशिष्ट घात राशि मानकर मान निरूपण और पूर्ण संख्या घातांक विशिष्ट दशमिक संख्यार परिमेय परिप्रकाश। ताहले पिला माने आज पे एतिकी बाय बाय।